میں رحمت علی قواعد سبق نمبر 3 قواعد سبق نمبر 3 کچھ مخفف حروف یا علامتیں کہہ رہے ہیں کچھ مخفف حروف مخفف یعنی چھوٹے حروف مخفف کسی بڑے چیز کو کم کر دینا خفیف کر دینا چھوٹا کر دینا تو ایسے بہت سارے حروف آئیں گے آپ کے سامنے کہ جو مخفف حروف کہلاتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اردو لکھتے وقت عام طور پر مندرجہ ذیل مخفف حروف یا علامتیں استعمال کی جاتی ہیں جب ہم اردو پڑھیں گے تو اردو میں عام طور پر جو لفظ استعمال ہوتے ہیں ان میں مخفف حروف بھی استعمال ہوتے ہیں ان مخفف حروف کے بارے میں آج ہم جانیں گے اس مخفف حروف کی پہلے آپ کے بک میں ہے الاخ الخ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے الی آخر ہی آخر تک یعنی باقی عبارت اس کتاب سے لی جائے جہاں سے یہ نقل کی گئی ہے بس اتنا ہی لکھا ہوا ہے لیکن ہم کیسے سمجھیں گے کہ الخ کا مطلب کیا ہوا مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پیراگراف شروع ہوا کہ اس نے کہا اور چلتا چلا گیا اور یہ 2-4 لائن یا ایک ہی لائن کے آخر میں یا 2-4 لائن 5 لائن ایسے ہی اور اس کے بعد جانا ہے ایسے لکھا رہتا ہے تو اب یہاں ایسے رہے گا پورا ایسے پیراگراف بنا رہتا ہے تو اب جیسے ہم نے لکھا کہاں اب یہ الخ کہاں پہ لکھا جاتا ہے اس کو ہم بتا دیں مثلا ہم 4 لائن ہم کو لکھنا ہے یا 4 لائن جو ہے وہ 4 لائن تک ہمیں آپ کو بتانا ہے کہ یہاں تک آپ کو لکھنا ہے تو اب ہم نے لکھا اس نے کہا اور اس کے بعد یہیں پہ ہم نے الخ لکھ دیا مطلب یہاں سے لے کر کے یہاں تک آپ کو لکھنا ہے تو اس اعتبار سے جہاں آئے گا وہاں آپ الخ کا استعمال کر سکتے ہیں اور جب کہیں پہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا کہ الخ لکھا ہوا ہے تو آپ کو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو شروع سے لے کر کے آخر تک آپ کو لکھنا ہے یا پڑھنا ہے یا جیسا بھی آپ کو بتایا جائے لکھنے کے بارے میں یا پڑھنے کے بارے میں یا سمجھ کر کے بتانے کے بارے میں تو اس انداز سے آپ کو سمجھ لینا ہے تو الخ سمجھ میں بات آ گئی اب آیا سن اب سن جو ہے یہ سمجھا چکے ہیں بتا چکے ہیں پھر سے کہہ رہے ہیں کہ سن سال کو کہتے ہیں سن جہاں پہ لکھا رہے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ابھی ہے نا تو یہ صرف ایسے لکھا رہتا ہے نہیں یہ سن کی علامت ہے تو اس طریقے سے لکھا جاتا ہے اس کو سن کہتے ہیں اور سن کا مطلب سال کے ہوتے ہیں سن مطلب 1 سال اب جیسے ابھی 2020 چل رہا ہے تو 2020 اور اس کے بعد ایسے لکھا رہتا ہے اردو میں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں سن کہتے ہیں اب آگے ہے سواد
आगे है सिर्फ स्वाद बना हुआ है। इसका मतलब क्या है? कह रहे हैं कि ये सफ़े की अलामत है, ये सफ़े की अलामत है। आसान है बिल्कुल, 10 सफ़ा लिखा होगा आपकी बुक में, तो इसका मतलब ये है कि ये 10वें सफ़े पे आपको जाना है और वहाँ 10वें सफ़े पे आपको उसके बारे में मालूमात हासिल करनी है। अब आई बात सल्लल्लाहु या ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जहाँ भी होगा क्या कह रहे हैं कि ये दोनों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुखफ़फ़ है। ये मुखफ़फ़ हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें गिरामी या आप के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ज़मीर के साथ लिखे जाते हैं। जैसे कह रहे हैं कि जहाँ भी, चाहे ये हो चाहे ये हो, जहाँ भी ये आपको नज़र आएगा, इसका मतलब ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ किससे मखसूस है? हमारे हुजूर से, हमारे हमारे हुजूर से ये दोनों चीज़ मखसूस हैं। जहाँ पे भी ये ऐसे अल्फाज आपको नज़र आएंगे, समझ लीजिए कि आप ये किसके बारे में गुफ्तगू हो रही है? हमारे हुजूर के बारे में गुफ्तगू हो रही है। जैसे वैसे अब ऐसे लिखें सिर्फ आप, तो आप का मतलब क्या होगा? किसी के बारे में भी हो सकता है, हमारे बुजुर्ग के बारे में, हमारे वालिदैन के बारे में। लेकिन अगर हमने सिर्फ और सिर्फ ये लिखा आप, तो उससे तो हम ये समझ ले रहे हैं कि हम किसी अपने के बारे में या किसी दूसरे के बारे में या किसी बड़े हस्ती के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं, उनको हम इज्जत दे रहे हैं, उसको उनके हम उनका वक़ार बता रहे हैं, उनको हम अपने से बड़े वाले को आप ही हमेशा कहते हैं। लेकिन जब इसके ऊपर स्वाद लग जाएगा इस तरीके से, तो अब ये किसी के लिए नहीं होगा, बल्कि किसके लिए होगा? हमारे हुजूर के लिए, हमारे नबी के लिए। बस ये हमारे नबी के लिए ही ये जो है वो मखसूस है। अब आइए, ऐन बना हुआ है इस तरीके से, है ना? कह रहे हैं इसको क्या है ये अलैहिस्सलाम का मुखफ़फ़ है। ये किसका मुखफ़फ़ है? अलैहिस्सलाम का। अब अलैहिस्सलाम क्या है? जिसके मायने हैं उस पर अल्लाह का सलाम हो। किस पर? जिस वर्ड पे लिखा रहेगा, जिस नाम पर लिखा रहेगा, उसका मतलब यह है कि उस पर किसका सलाम हो? अल्लाह का सलाम हो। ये अंबिया के नामों के साथ लिखते हैं। किसके साथ लिखते हैं? ये अंबिया के नाम के साथ लिखते हैं। कह रहे हैं कि इसके असल माने क्या है? इसका असल माने क्या है? अलैहिस्सलाम, यानी उस पर अल्लाह का सलाम हो। तो अब अल्लाह का सलाम किस पे होगा? कह रहे हैं कि ये नबियों के लिए होता है, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम, है ना, ईसा अलैहिस्सलाम। इस तरीके से नबियों के नाम आते चले जाएंगे और उस पर ये बनते चले जाएंगे। तो इस तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम जितने भी नबी आएंगे, सबके ऊपर ये अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम लिखता चलता चला जाएगा। तो ये अलामत किसके लिए है? नबियों के लिए है, और नबी के लिए अलैहिस्सलाम लिखा जाता है। अब आगे आइए,